نستغفر الله العظيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد إسحاق الفداني الشيخ محمد عبد المحسن رضواني المدني الشيخ محمد أمين رضواني المدني الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ صالح الفناني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ عثمان بن سعيد بن قدورة الشيخ شاعر بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين الشيخ البرهان القلقساني الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاطب أبو محمد بن وائل المدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي الخطوب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريفي الحسني جميع مشايخ الشجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إلا ما غيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صل المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديها فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
هم انفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمن لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا من ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فبصروا فلا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فهم اليوم ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق لا يعقلون. وما علمناه شر ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منكرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل سير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 halaman 20 hijib Nasr di Sifat halaman 20 nah ya بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم بسطوة جبروتك
بمطرك وبسرعة غاصة نصرك وبظهراتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه لك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من قدانا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وخبرة من خبر لنا واقيا هو فيها ومن نصب لنا سباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا العدا ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجلا نكفم اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون 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 اللهم بحق حميم عين سين قاف 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 حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
اللهم اشفنا في مرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا بلوى اللهم أعطنا أمان الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمتى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابات أن تقبل ما بيدعناك وأن تعطينا ما سألناك وأن يجل لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب الشيء غادة الله يا غادة الله وجه السير مسرعة في حل عقدتنا يا غادة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ببركه هذا الحزب وببركه خير سيد الشعب الحسن الشجلي ان تنور قلوبنا وان تصرح صدورنا وان تيسر امورنا وان تقضي حوائجنا وان تعافنا من بلائك وان تلطف بنا في قضائك وان تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وان تسترنا سترك الجميل كما ستر الأمر من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قال سيد الشعب الحسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشعب الحسن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا ولشهد شيخ الحسن الشاذلي ولأتباعه لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ولا الضالين بسم الله
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأحبته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشهده والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين I'lam katahuilah oleh kamu bahwasanya ikhlas itu adalah kesempurnaan iman atau disebut juga cabang keimanan. Maka orang yang beramal dengan tiada ikhlas itu imannya telah berkurang. Amalnya telah dihapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal ibadah itu adalah supaya sempurna dengan ikhlas. Arti ikhlas itu kadang mengharapkan keuntungan, kadang memperhitungkan kerugian. Nah, adanya sesuatu fadilat di dalam beramal ibadah itu sebagai kita penggugah kita aja. Seperti Yasin. Orang membaca Yasin dari Jumat ini ke Jumat akan datang dijauhkan daripada bala. Kalau sudah kita tahu, jangan kita berpegang di fadilat itu. Kalau sudah tahu, biar sudah. Nah, jadi bahasa kitanya tasara Allah Ta'ala aja lagi. Nah, yang penting kita baca Yasin, baca Al-Quran, baca zikir, baca tasbih. Kan orang membaca tasbih jadi satu kali, Allah menanamkan satu pohon di dalam surga. Berapa kita banyak, nah itulah banyak Allah menanamkan. Itu kan sebagai fadilatnya. Sudah kita tahu fadilatnya itu, kita tahu baca aja. Nah, apa harapan kita? Nah, ini ya dinamakan dadah roja ngarannya. Harapan kita itu mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, amal ibadah kita dengan sebab ikhlas tadi, maka apa sesuatu pasti kita akan diberi oleh Allah. Mulai dunianya sampai akhiratnya. Itu diberi oleh Allah. Karena dunia ini, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminnya akhirat. Nah, kayak apa kita baca ramin di dunia, apa dicaramin dah? Kita baca hilalakan diri, ini seperti hilal juga. Di situ diceramin tadi. Nah, kayak itu juga kita ini sebagai cermin. Jadi kita hidup dalam dunia ini bisa kita lihat lawan keadaan hidup kita. Nah, keadaan hidup bila kita hidup gelisah, nah berarti itu kan ada sesuatu toh. Nah, karena orang hidup di dalam neraka itu kadang-kadang nyamannya gelisah, nang nikmat, senang, lapang, gembira itu orang hidup di dalam surga. Jadi ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia itu sebagai cermin, sebagai contoh, sebagai adalah iktibar bagi diri kita. Berarti kita ini ada sesuatu apa? Nah, kembalilah kita kepada Allah. Apabila sesuatu menimpa lawan kita, kita kembali kepada Allah. Nah, apa berdahulu? Istighfar kita berdahulu. Karena istighfar itu menghapus dari segala dosa. Artinya bahasa kita itu bersih. Bila bersih, kita beribadah kepada Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kada patut kita nih, kada pernah beristighfar, kada pernah bertobat. Sembahyang kita, kan sembahyang ini istimewa, amal dan ibadah pahalanya di sisi Allah. Lalu kita berdosa nih, sembahyang itu sama istilahnya kita lawan raja. Nah, memberi lawan raja yang ada senunuk, kita berikan lawan raja sama tuh istilahnya. Nah, maka itulah kan kita hendak maka takbir itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Paling gak ada 3 kali. Nah, apa? Karena kita yakinlah bahwa kita ini kadang-kadang lurus, kadang-kadang bersih, kadang-kadang. Pasti kita bahasa di dalam hadis Nabi itu al-insanu makhallul khata'i wan nisyan ya. Bermula manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Itu manusia pasti. Maka kita salah, kita kembali.
Kamu kita baik sudah tambah lagi kebaikannya. Nah itu akan ditambah oleh Allah suatu kelapangan kesenangannya. Jadi di dalam suatu ucapan istighfar itu, maka kita yakin bahwa Allah pasti mengampuni lawan kesalahan dan kehilapan kita. Baik yang kita bersengaja ataupun kada. Nah, jadi kita tanamkan suatu keyakinan. Nah, pertama ikhlas, kedua kita mengharap, ketiga kita yakin. Sesudah kita yakin, kita tawakal. Nah, bertawakal kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi ada yang diserahkan bahasa kitanya. Ini aku juga tawakal, tapi berdoa kada, berzikir kada, bertasbih kada, sembahyang kada, baca salawat kada. Aku bertawakal kada kawan nah itu. Napa nah kada ditawakalkan. Jangan kita mau olah kurungan ayam nih. Nah, hendak kita sarahkan lawan orang yang minta olahkan kita kan ada kurungannya. Kamu kada ada kurungannya apa disarahkan? Nah, kada nah kayak itu tuh. Jadi sesudah kita melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah, kita serahkan lawan Allah. Harapan kita apa? Diterima. Harapan kita diberikan suatu apa? Ganjaran pahala. Lalu harapan kita. Nah, sudah kita mengharap, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu lalu kita sabar. Sabar kita menunggu. Nah, itu pasti akan datang suatu saat kepada kita. Pemberian atau hadiah dari Allah. Mana fid dunya wal ukhra, di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, amun kita itu orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulullah dan seterusnya, rukun iman yang enam itu. Amun orang kada beriman, nya balasannya hanya di dunia. Ma laisa lahu fil akhirati min nasib, di akhirat kada ada bahagia. Nah, itu orang yang kada beriman. Ya dunianya aja seperti orang kafir ta. Orang kafir tuh makanya kan ya tuh dunia semata-mata dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah. Ya kita kedahiran karena apa? Kata Nabi kita, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Bermula dunia penjara jar orang mukmin. Nah, penjara wa jannatul lil kafirin dan bagaikan surga bagi orang yang kafir. Nah, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi mereka itu sugih kaya masa hidup dalam dunia. Kada bahasa kitanya kada jadi masalah. Nang jadi masalah itu nya karena ada mempunyai bagian pada masa di akhirat. Apa kenikmatan dunia hanya sekilas info. Nikmat makanan tikas butuh rakungan. Nikmat minuman tikas butuh rakungan juga. Nikmat pakaian saat kita makai. Itu aja kalau nikmat pakaian saat kita makai itu aja. Padahal aku belum pakai tarusan. Nah, tapi dingin pun gulanya pas macul tuh. Nah, jadi itulah artinya nikmat dunia itu yang sementara. Nah, nikmat akhirat itu karena nang abadan abada. Itu namanya adalah alam baka alam yang kekal. Itu atas balasan Allah, atas kemurahan Allah bagi orang nang beriman yang melakukan suatu amal dan ibadah. Maka orang yang beramal yang tiada ikhlas itu imannya aja telah berkurang. Jadi nang orang kada ikhlas tuh beribadah itu imannya kurang. Bahasa kitanya keyakinannya tuh kurang, kepercayaannya lawan Allah itu kurang. Amalnya telah dihapus, tidak diterima. Amalul li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwar riya'u suhu jalia. Beramal karena manusia itu adalah syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Dan amalnya tak ada tujuan. Jadi beramal karena manusia itu syirik. Syiriknya apa? Nanya karena manusia. Padahal kan amal di ibadah itu yang mengganjar pahala itu Allah. Jadi kita itu karena Allah. Bila kita karena Allah, Allah yang memberi lawan kita. Nah, dan meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Kita meninggalkan amal kita nih. Tapi karena manusia. Nah itu jadi riya itu. Nah itu yang minta pandang, minta lihat, minta tangguh lah. Dan amalnya tak ada tujuan. Jadi kalau beramal itu nang semata-mata karena manusia, itu amalan kita itu jaka ibarat bangsa kapal itu jurang kada tak arah.
Nah, ada pedoman. Nah, iman itu kan pedoman kita dalam amal ibadah. Makanya semuaan dalam amal ibadah kita harus taslim. Taslim itu artinya menyerahkan. Nah, kita zikir. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup dengan zikir itu Muhammadur Rasulullah. Tutup kalangan di jika itu Muhammadur Rasulullah. Lalu apa? Ya Allah ya Tuhanku. Ya kayak kita berpandir nih. Ya Allah ya Tuhanku, na amal ibadahku. Nah aku laksanakan atas perintahmu. Semuaan ya Allah karenamu. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Nah, amal ibadah mohon diterima, mohon diberikan suatu ganjaran pahala. Nah, serahkan itu dinamakan tasim. Amun kada kita serahkan, pak hari kiamat kena. Ya Allah, mana pala sembahyangku? Ya Tuhan kada dika menyerahkan lo aku. Mana aja apa jikir? Ada jar Tuhan ikam. Ada jaka ikam ada menyerahkan ya tolong aku. Nah, boleh jadi kamu ambil lawan aku. Nah, kayak itu. Jadi itu ada taslimnya, ada penyerahannya. Orang yang beramal karena menuntut balasan dari manusia itu adalah syirik. Nah, jadi kita beramal, beribadah, tapi balasan mengharap lawan manusia itu syirik hukumnya. Kenapa? Karena terbelakangi Tuhan padahal yang memberikan semua kesehatan, rezeki dan lain sebagainya itu kan Allah. Disitulah keimanan kanan kita tanamkan di dalam hati. Kayak apa keadaan kita itu boleh jadi itu sama. Kita ini hidup dunia ini sama kita belayar menyeberangi lautan yang penuh gelombang. Sama tuh. Sama no ulang galik macam-macam kalau terkadang berduit, terkadang ada, terkadang kering, terkadang sehat. Macam-macam main ini itu manusia. Jadi siapapun itu manusia, itu pasti akan dapat hal yang demikian. Itu boleh jadi Allah mau uji lawan kita. Nah sabar kada. Maka itu kan di zaman kita lah. Aduh sangali kita sebagai contoh kita. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sidin mendakam sakit itu sampai habis daging dimakan ulat. Tak tinggal urat, tulang lagi, tak tinggal lidah lawan jantung. Itu jauh lagi. Tapi tetap sini hidup. Jadi artinya garing itu kada membawa mati. Nang mau mati itu habis umur. Habis umur udah jangan mati. Nah, Nabi Ayub contohnya. Nah, karena kesabaran Nabi Ayub, sini nih kalau lo sabar benar, balasan apa Allah? Allah berfirman lawan apa? Lawan malaikat. Hai malaikat turuni itu Ayub. Kasihan Ayub punya bawakan apa banyu di telaga Kausar mandi Ayub dimandi lawan telaga Kausar bahasa kitanya tuh lebih cantik lagi daripada asal. Lebih tadi daripada asal. Lalu apa bini Sidin nih Siti Rahmah nih. Nah ada cucuk lagi yang ulun lampian apa marasnya ya tengah kali dur jangan Tuhan. Nah ada cucuk lagi apa ujar Nabi Ayub cuma Nabi Ayub lah kayak apapun juga aku kada berpisah lawan ikap karena kan bini itu sampai ya ke hutan memelihara Nabi Ayub nih nang bini nang Tuhan ini luar biasa lah taat dan baktinya lawan suami nih kada memisahi nang lainnya apa waktu sugih aja nunggu parak habis duit abang melayang ada apa kada ada lagi nah itu karena duit ngarannya nang Tuhan ini tetap Allah berfirman hai bidadari turun nih itu bini Nabi Ayub mandi juga mandi kayak pinang dibelah dua. Nah itu menurut sejarah itu balasan kesabaran sampai sin jadi raja sampai sin sugihnya luar biasa lebih sugih daripada asal kan asal sirin kambing ribuan bisi unta ribuan karbaus apa sapi nih ratusan ipak gunung tuh ampun siapa Nabi Ayub toko iya juga ini toko siapa Nabi Ayub kasugian sidin tadi sini tuh beribadat dari sini kenapa lagi mana itu jadi orang aja nama apa memelihara kambing orang sapi orang unta orang semua di sini beribadah lagi iblis marahnya sangat banget Nabi Ayub nah itu sampai-sampai cerita tuh kalau ini kan di tengah ada suatu cobaan tadi Nabi Ayub itu dicoba oleh Allah maka Nabi Ayub ini kan keuyuhan kalau menurut riwayat itu nah, keuyuhan tuh sampai-sampai menurut riwayat itu jar sidin kasugian sidin maulah pendupu jar guru menyambat ke itu pendupu kan itu tempat orang berpesta-pesta halal bihalal dan sebagainya
diulah sidin. Jadi waktu itu ya jaga ibarat kita wah ini ke ulang tahun kalau lah semua cucu-cucu bini-bini sini berkumpulan di situ. Nah, berkumpulan di situ. Wajar iblis kesempatan aku nih. Lalu iblis diguyangnya runtuh tak patak beretanya mati cucu-cucu sidin bini sidin matian jadi dalam situ nang tempat di dalam tuh mati mati lalu ya Pak iblis nyuruh Pak Adam ayo ikam nyamannya bibirnya di masjid tuh cucu ikam ya habis tuh mati beretaan innalillah wa inna ilaihi rajiun ya Nabi Ayub lihatnya Nabi Ayub udah sebujura selesai masih pulang Nabi Ayub nih. Nah, kambing sidin diuracuninya mati kambing seberataan unta diracuni oleh iblis. Ayo, nah kambing ikam, unta ikam matian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah makhlif li khairan minha ya Nabi Ayub. Babungol dia Nabi Ayub ya iblis. Kalau digoda-goda aja. Itu menurut riwayat lah. Sampai sidin masih kan di tiupnya keuyuhan sidin tanganga guring di masjid. Maka hati-hati jual makan di masjid itu guring makruh. Ada mengadakan kan imam itu haram. Kenapa? Ini tadi Bang, ya kan ada jinnya di masjid itu, oh tanganga tiupnya bangkak Nabi Ayub. Sidin guring tanganga tiupnya li apa iblis bangkak awak sidin. Nah itu kan menurut ibadah awal garingnya kayak itu Nabi Ayub. Nah, tapi kesabaran sidin mana apa menghadapi ada kan meninggal sidin ibadah lawan Tuhan. Cobalah bila anak sidin sembahyang ambil sidin lu ulat tadi bersidin dan tupak jerburu. Iya ambil sidin bersidin karena tentu sembahyang ada sidin mana mana anda kan ulat tadi sudah anak sidin mana mau kita jangan gitu memirik kira-kira lah nyamuk aja kita pirik lagi ulat nih nah sampai habis daging tertinggal dua kalau ular itu kisah ulatnya tertinggal apa sidin lagi lidah dan jantung kenapa sebab lidah banyak menyebut Allah hati banyak ingat kepada Allah karena kawannya itu bani nah lalu karena kelaparan ya kan kelaparan tadi pada buahnya bakal lahir makan seku makan habis tinggal dua rajinnya kita jangan bakal lahir siapa di lidah siapa di jantung di situ aku di jantung aku di ayo nah ya sampai ada menggigit ya apa ucapan sidin itu kalau ucap orang garing ya membawa barokah lah ucapan Nabi Ayub nih ketegana subhanallah masya Allah la haula wala quwata illa billah jadi kita garing itu dibaca nah subhanallah masya Allah la haula wala quwata illa billah karena itu Allah kegaringan kita ini diganjar oleh Allah Ta'ala. Nah, apa ganjaran? Macam-macam tuh. Kesehatan lebih sehat, rezeki berlimpah ruah, orang bertambah kasih sayang. Nah, kayak itu tuh. Sehingga hidup kita beriman, mati dalam keadaan kita melakukan amal ibadah itu nyaman. Itu belasannya asasa sabar. Jangan menggurik orang mengkadebu orang pesugi dengan singgarinya justru orang mengkadebu itu garing. Nah, itu kan maknanya menggeritik kan itu ada kawan kayak itu orang garing itu kebanyakan membaca apa subhanallah masya Allah la haula wala quwata illa billah seperti tapi Nabi apa Nabi Yunus kan sih tasbih juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini ikhtilaf ulama ada 2375 hitungannya sampai itu sih baca dimuntahakannya tersanggup jangan pun buruk mati izin kada. Nah, selamat sih dengan apa-apa yang mengejar tasbih. Ya kita ada sesuatu itu kita baca tasbih. Atau tasbih Nabi Yunus kah kita baca? Tasbih Nabi apa? Ayub tadi kah? Ya orang bertakun nih lah. Guru jar. Tasbih Nabi Ayub itu apa jar? Tasbih nasidin waktu apa gak? Dari sehingga dibalas oleh Allah jar. Dengan berlipat ganda kayak itu. Jurang itu mau ada tasbihnya aja kan mau juga jadi orang kesabaran dalam kehidupan itu jadi dalam kesabaran hidup itu kita baca di mana duduk berdiri berapa kita subhanallah masya Allah la haula wala quwata illa billah nah itu dibaca kayak itu supaya apa Allah bahasa kita memperhatikan sesuatu apa yang ia coba lawan lalu kita kita ini kan cobaan tuh kan nang garing aja Bang nah cobaan itu bisa juga kan berduit itu bisa juga cobaan juga itu melihat orang makin nyaman dapat duit nah, kita kan ada itu cobaan juga nah barangkali Allah mencoba Tuhan aku rasakan yang dapat duit kayak apa dulu kayak itu kayak apa aku rasakan nih yang dapat duit kayak apa kayak itu adalah kan contoh-contoh banyak seperti apa
guru kita sekumpul kadang alih kita sidin apa mengaji dalam guru Hasan dah bapak Abah sidin menyangui minyak begas sebotol pesangu sin pais sebuting pesangu sidin itu mengaji sidin cuma karena orang tua memperhatikan dah meringankan beban guru lalu kan bahari itu kan ada dalam plastik kayak ini bang bahari malah berculuk makanya beliau mengaji itu karena bapak dia mengucik hidung nih karena apa ya hirang hidung kan hanya bakukus nah itu kalau baharian banget mengaji itu pada guru Hasan itu bahari kan jadi guru Sokom itu mengaji itu mulai tunggu lirang apa sayangan situ jauh jalan tuh sidin telah kaca cangkalan sidin tadi nah, itu guru Hasan tuh orang nggak lama tamah benar sama apa guru Sun Tahir sama guru Abdul Qadir sih melajari mengaji itu ini mau kada dapat kenapa biar sampai tengah malam tatap dia pak diulang-ulang sidin kalau telah ikhlasnya sidin mengajar murid pada kadang memberi lo sidin tuh tak ikhlasan sidin menuain guru itu apihan kita aja kada bergaji dia lah sidin apa sampai tengah malam berdapat ajar alhamdulillah kita ngajar berdoa lu kita ngajar berita kadang-kadang malah sidin nang memberi minum lawan murid deh ya tahu pengundukan tuh nggak duit dari itu nah itu guru Hasan baharilah yang mengaji mun hendak balagu bahari itu lawan guru sasarannya ongkok tuh bahari situ tuh bahari untuk laku tuh lah sidin tuh bahari kalau guru apa ada nang di pesayangan tuh nah bahari sidin tuh kalau sidin menggabus di Anjir itu bisa kami dibawa sidin dulu 18 tuh bahari tahun berapa itu yuk pesan 70-an di situ orang bahari anak mulai pasar di pasar 18 tuh bahari jadi kan diundang orang sidin nih jadi doanya 4 kejar kita bergambusan jadi Anjir 18 jar apa kita guru iya orang ambil aja sidin nah kakuin tuh bahari dia bilang pesepet petegas itu kalau 4 nih pas sampai kasih sekalinya orang di PAL 20 itu bapak bawayang orang jujurutan ngomong tentang bawayang tuh orang nah hari penari kinte hujan lalu laporan sidin guru jan ini tapa imbai gue malam ini sekali bisa kada orang so kita aja sidin jadi orang laporan panitia nih jadinya sidin apa saudara sidin insyaallah jin rame aja kita kayak itu sidin bisa rame aja kita aja sidin ada kalau imam baisaan lalu minum makanan sidin makan karena lalu sidin menyetel lawan gambus sidin tuh dikeluarkan sidin daripada apa kain kuningnya itu nah disetel sidin anu hidupi akan pang sidin anu mek tuh nah hidupi ini orang liwatan nih jujur tak orang liwatan kata lalu sini kan mentes gambus nih itu daripada aja kalau sidin nah sini memanting kayak itu kalau nah sekali orang ada nambah bulik orang nih yang sudah kawayang tadi ada bebulik akhirnya hibak di situ sidin betul kalau kehebatan sidin tuh padahal burdah aja nang dibaca sidin bahari itu maraminya lawan sidin tuh bahari orang hari hujan tatap orang berikan sampai belilang bahari itu belilang telah rami mana waktu lawan sidin itu kan wahida arsad dulu 4 tuh di situ tuh bahari banyak mana dapat duit tuh bahari itu di situ nah bisa kita umpat dahulu tolak kais timaan sidin tuh nah sidin itu juga laku kalau mengaji ini pernah itu adalah dahulu tahun berapa itu kan ada nuzulul Quran di mana di Masjid Nur jadi diundang orang kalau di orang Matapura jadi guru sekumpulnya 4 sidin maka guru orang tua 4 2 kan nuzulul Quran bahari kan kita guru orang tua-tuasnya guru apa guru dan bahari kan guru amalim syukur tuh adaan bahari itu tuh ke Masjid Nur tuh kan nuzulul Quran bahari itu bulan puasa pas karena giliran Matapura kalau nih mengaji kayak apa jalan Matapura aja Serambi Makkah nih mengaji baik terpancing kalau itu kalau saya terpancing pas mengaji ya mulai nih jadi karena giliran bulan Matapura menurut riwayat itu jar guru kumpul sama dulu mengaji sidin dulu jar mengaji ini kisah guru juga kisah nih lah mengaji ya sidin
pas separuh mengaji itu jar paket dinding. Apa bibinya nak melihat mana orangnya gitu lah sampai pagar dinding saladang tuh ada lagi merahakan guru tuh ada aja kakamban tahu akan orang nah kayak itu tuh lah baru guru sekumpul tuh suara sidin waktu sin bucang tuh suara situ kayak besalun nah bersih suara kayak itu tuh lah nah sekumpul tuh bahari itu semen orang mendengar sini makasidah tuh berinjing yang beri tundun nah kayak itu tuh badampungan sini lawan Habib Ahmad itu bahari itu jelena kan lagi zaman dahulu itu ulama-ulama dahulu itu memang ikhlas benar malah jari mengaji ini kalau pun ada istilahnya begaji itu ada sama guru sindalan tuh ya itu bahari itu lah sidin tuh karena sini siapa kan sidin tuh karena banyu susu banyu roti sebuting surang berapa aja banyak nanti anak murid sidin tuh nah apa yang dibaca bahari Ratibul Haddad itu dibaca bahari setiap malam Kamis bahari itu dua sidin tuh karena baca sidin kalau perukunan yang besar tuh itu dibaca sidin tuh yang namanya bulikan namanya itu pakai nama ini jar kayak itu bahari lah guru-guru bahari itu ada tulus dan ikhlasnya itu bila beramal beribadah tulus dan ikhlas maka itu diterima dan ada tujuan. Tetapi disampingkan dengan tujuan lainnya. Jadi ada sesuatu amal dan ibadah itu kan tujuannya ada nang lain tujuan. Seperti apa? Nah, kan orang sembahyang hajat. Kalau sembahyang hajat tuh kan orang sembahyang hajat tuh ada satu tujuan. Nah, kayak orang tolak haji supaya salaman dapat haji mabrur. Karena orang yang hajat supaya apa selamat jar pada apa perdagangan apa laris nah itu ada suatu sampingan dengan suatu tujuan yang lainnya dan Allah tidak menerima amal orang yang demikian itu kalau ada suatu tujuan yang semata-mata daripada tujuan itu kada semata-mata daripada Allah. Nah jadi kita ada tujuan tuh boleh tapi kita semata-mata mohon kepada Allah. Demikian pula jasinin orang yang meninggalkan amal yang tidak menjadi adalah wiridnya karena dilihat orang. Nah, ada juga sih orang tuh meninggalkan beramal nih yang telah menjadi apa wiridnya padanya tuh menjadi wirid sudah jadi amalan. Nah, tapi orang kada melihati launinya, kada memperhatikan ampihnya amalan itu, kada apa-apa juga jar. Nah, kayak itu adalah. Padahal kan orang beramalan itu jaga ibarat orang makan obat kan ada dosisnya. Kayak itu adalah ada dosisnya, jadi ibarat maratun aja sampai finisnya hanya ada itu sesuatu itu tidak dapat. Dia tidak mengerjakannya itu adalah karena ria, karena minta pandang lawan orang. Mun dipuji orang bah iya tuh, beramal bihimatnya bah bacaan tetapi dipandang dengan seorang manusia amun kada dipandang orang kada dipuji orangnya ampih beramal itu la tadlubanna indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indana si manzilah janganlah engkau tuntut di sisi Tuhan akan balasan jika engkau minta balasan di sisi manusia. Nah jadi jangan kita menuntut lawan sisi Tuhan di sini. Karena kita minta balasan lawan manusia. Artinya apa? Boleh kita minta tolong dengan manusia, tapi kita minta pertolongan kepada Allah. Ada pertolongan Allah kepada manusia, maka dengan pertolongan Allah itulah Allah apa mengetuk hati seseorang untuk kita minta tolong. Artinya perantara. Nah, kayak itu perantara manusia. Sama kita juga sembahyang itu kan syariat. Syariat menunjukkan bahwa syariat itu ada sesuatu apa yang kita kehendaki. Kan syariat itu suatu tujuan apa yang kita kehendaki. Ya seperti apa sembahyang sunnah mutlak apa sembahyang hadiah apalagi sembahyang taubat sembahyang apa isyraq termasuk itu telah. Tapi kalau sembahyang adalah tahajud, sembahyang witir,
Ada yang mengatakan ulama itu adalah hukumnya wajib. Ada juga yang mengatakan apa sembahyang taubat itu wajib. Karena taubat itu pembuka daripada segala-galanya. Kebersihan, kesucian daripada amal dan ibadah seseorang hamba. Amunnya beristighfar, bertobat dia kita daripada suatu kesalahan, dibuka oleh Allah pintu-pintu adalah keselamatan, pintu-pintu adalah kebahagiaan dia. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang itu kada bertobat karena ada mempunyai suatu kesalahan, pintu rahmat dan pintu keselamatan dan kesenangan itu kada dibuka. Nah, kada dibuka. Mun kada dibuka, ya nang doa kita kada kabul. Hasrat cita-cita kada sampai. Maka aku berdoa juga kenapa jauh kada kabul. Nah di situ tuh jaka ibarat bangsa kendaraan nila. Kenapa jadi muguk jar kendaraan kuning? Sakalnya apa? Kebelah turunnya sakalnya riget. Kotor. Jadi kada mau hidup kendaraannya. Sama dalam manusia ini kayak itu juga tuh. Amunnya kotor, ini masalah batin nila. Amunnya kotor, nah itu doa kada dikabulkan, hasrat tidak kada disampaikan, amal dan ibadah kada langsung diterima. Tanggal dia kita. Perkataan musannif ini diambil daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya talu liman asyraka fi amalihi khud ajrika mimman amilta lahu. Dikatakan bagi orang yang menyekutukan amalnya atau riya, ambillah balasan amal engkau dari orang yang engkau beramal karena dia. Jadi hadis Nabi ini mun kita beramal nih karena manusia, ambil pahalanya lah manusia. Pada kawa manusia yang berikan pahala amun kada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis qudsi firman Allah Azza wa Jalla, ana aghnal aghniya anil masyrikati man amila li amalan fa asyraka minni ghairi raddat an la nasibi asyriki. Aku orang yang paling kaya daripada syarikat. Firman Allah inilah aku, firman Allah, orang yang paling kaya daripada syarikat. Jadi daripada orang nang kita kawali. Siapa-siapa beramal karena aku akan satu amalan, maka disyarikatkannya lah beserta aku akan yang lainnya. Jadi amun kita syarikatakan amal kita lawan Tuhan, lawan Allah semata-mata karena Allah, maka Allah akan menyekutukan daripada yang lainnya. Artinya yang lainnya taumpat juga. Bahasa kitanya apa? Bagus. Nah asalnya kada bagus, lalu kita karena beramal semata-mata karena Allah, maka amalan kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nang kada bagus itu menjadi bagus. Taumpat bahasa kitanya. Itu syarikat. Aku tinggalkanlah bahagianku untuk syarikatku, yaitu ambillah balasan amalmu kepadanya. Firman Allah, aku tinggalkanlah bahagianku untuk syarikatku. Allah beri bahagian bahasa kitanya bagi orang yang beramal karena Allah. Diberi oleh Allah suatu bahagian, yaitu ambillah balasan amalmu kepadanya. Jadi kepada Allah lah kita mengambil suatu bahagian. Apa aja tuh bahagian urusan kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Kan menurut riwayat Nabi kita itu pernah menakuli lawan sahabat. Hai sahabatku ya Nabi, siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu malaisa lahu malun, orang yang kada berdua pada berharta. Lah ya Nabi kada. Ada orang nak ini kada aja Nabi. Orang yang bujur bangkrut jauh karena pada hari kiamat membawa amal ibadah banyak. Membawa amal ibadah pahala ini banyak. Sampai ke suatu hisab datangan orang. Karena masih hidup dalam dunia pernah membunguli orang, pernah mendustai orang, tersampat minta ampun. Nah, di saat itunya aku jangan mengampuni, aku ambil pahala ikam aja, habis pahala kita diambilnya, yang jadi bangkrut dia Nabi. Nah, kayak itu adalah. Jadi kayaknya kita seberataan pada saat dia ambil maksiat untuk membawa amal dan ibadah. Nah,
amal ibadah kita lawan karena siapa kita? Karena Allah kah kita? Karena manusia kah? Karena harta kah? Karena perumahan kah? Karena usaha kita kah? Nah itu tuh bila karena usaha kita jatuh ambilkan diusahakan tuh pahalanya. Mungkin karena aku ambillah bahasa kita kepada aku. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu balasan yang baik itu firman kecuali kebaikan. Pasti itu. Kemudian yang nomor 8. Ini masalah apa? Kita beramal ibadah dengan mengamalkan itu dah 8. Berarti sudah kita nilai 7. Itu masalah riya. Kemudian yang ke-8 al-uzlatu, ini uzlah. Berasing diri daripada manusia. Nah ini insyaallah kan minggu akan datang aja kita baca inilah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan, panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah suatu kejaran pahala dan diterima seluruh amal ibadah kita dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa aftah lana abwaaba hikmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.